ఈ ఫోటో అలా ఆడపడుతున్నాయి కదా చిన్న బిందులో కూడా కాసిన నీళ్ళు పోయింది అక్కడ పట్టుకోవచ్చు మేము తగ్గుతాను.
మరి బాబడే రా ఇప్పుడు ఆమె తోలేనండి కంగారు పడకండి విత్తనాలు ఆవును తీసి రాను అలాగే దాన్ని వచ్చేయండి దాన్ని
विद्वत्सरायातीत्वारे विद्वत्सरायादिष्टद्वा वैन्दन्नद्वराभ्यस्तौष्टारं वारायमाद्गारमावाराय केवर्तं तीर्थेभ्यः आन्नं विषामेभ्यो मैनानं वनेभ्यः पर्णाकं गुहाभ्यक्षरा दक्षिणसानभ्यो जम्भागं गर्वादेभ्यः किङ्पूरुषं विभत्सायै वोर्कशंवरणाय हिरण्यकारं दलायै वानकं पश्चादोषाय प्लाविः विश्वेभ्यो भूतेभ्यः भूति जागरणं भूति समाये कल्पनं द्वापरायाधकल्पिना मा स्कन्धाय सभास्तान् मृत्युवे गोवित्समन्तादाय गोघातम्
शुद्धे योगान्वे ग्रन्थन्दं भिक्षामानौपचिष्टादश्रुताय जरागाचार्यं राष्ट्रमे धैलजम् प्रतिश्रुत्काय अर्तनं घोषाय भगवन्ताय बहुवादिना मनन्ताय मोघज्ञशब्दाय आलम्बरागातं महासेवीनावादं क्रोशाय तूनमध्वावरत्वराय शङ्कध्वम्बनाय वनपमन्यतो रण्याय धावपं नर्माय पुग्गुश्चलोग्नो हताय कारिण्यादाशेषाबल्याङ्ग्रामण्यं गणागमभिक्रोशा गन्तान्महासे हीनावाधन्तानद्वन्द्वो नवद्वन्तान् दत्तायानन्दाय दलवम् अग्नये पीवानं पृथिव्ये पीठदर्पिनं वायवे चाण्डालमन्तरिक्षाय वक्तोधर्तनं दिवेखालतिग्नोजाय हर्यक्षं नक्षत्रेभ्यः किरमिरं चन्द्रमासे किलासमन्ये शुक्लं पिङ्गाक्षरात्रि कृष्णपिङ्गाक्षम् अथैता नक्तविरूपाणालाभतेति शुक्लं चाति कृष्णं चाति दीर्घं चाति कृष्णं च अतिस्थोलं चाति कृशं चाति पोल्वं चाति श्री परमेश्वर संस्कारेण भोगैश्वर्यादि विविध मंगल शोधन सिद्धये एतस्मिन् निवसे नूतन गृहप्रवेश मगाख्यं कर्मणि करिष्यमानः आदौ प्रधान द्वारपूजा करिष्ये मग इनको सर पल्लू पल्ले आवश्यक స్టిక్కర్ పెట్టి नमस्कार वज्र संघात प्रतापिक शोभन नमोस्तुते शोभन नाम्ने इंद्राय पूर्वाधिष्ठान देवताय द्वार दक्षिण शाखाय ध्रुवाय नमः ध्रुवाय नमः गंगाय नमः भूलोकाय नमः वनित्याय नमः स्थापितेयं मया शाखा स्थापितेयं मया शाखा शुभदा बुद्धि दास्तु मे सुपूजिता मया शाखा सर्वदा सुस्थितात्मनि यादारयत् सर्वेषु जगस्ति स्थावराणि च दाता दक्षिण शाखायां पूजितो वरदोस्तु मे अक्षन्तमेन ओम धात्रे नमः दक्षिण शाखायां पुष्पाक्षतान् विकीर्य द्वार वाम शाखायां पुष्पाक्षतान् विकीर्य द्वार शाखायां द्वारश्रये नमः अथर्वण वेदाय नमः यमुनाय नमः गौरलोकाय नमः सोमाय नमः कमलयस नाम नमस्कार संभोगा विश्वेशो होनादि चतुर्दश विविधा वाम शाखायां सुस्थिरो भवति पूजिता मलिनं नक्षत्रं विधात्रे नमः इति वामशाखाया पुष्पाक्षतान् विकीर्य नमस्कृत्य द्वार ऊर्ध्वशाखाया ऊर्ध्वजाग्मदि नक्षत्रं ऊर्ध्वाय नमः ऋग्वेदाय नमः च गजवक्त्र गणाध्यक्ष हे हे रंबाग्नि आत्मज विघ्नान् वाराय दुंबर सिस्तरः नक्षत्रं ओम श्री गणपतये नमः इति द्वारशाखाया पुष्पाक्षतान् विकीर्य नमस्कृत्य द्वारा अधोभागाया अधोशाखाया अक्षतान् अविकार्य यस्याः प्रसाद सुखिनो देवा सेन्द्र सहोरगाः तावै सेन्द्रिय पंस पूजिता बुद्धिदातु मे द्वारश्रये नमः अक्षुद्रवेण्डि द्वारश्रये नमः देहाख्या मध्ये वास्तुपुरुषाय नमः देवाच पुष्पाक्षतान् विकीर्य परिवार समेत इंद्राय नमः अक्षुद्रपूज्यमग परिवार समेत इंद्राय नमः ध्यायामि ध्यानहोत्पया आवाहयामि आवाहनमर्पया पुष्पाणि नवरत्नयुत सिंहासनार्थं पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पदलपुष्पं भागयोः वाक्यमूर्तया अथ
అన్ని ఫోటోలు ఎలా పెట్టినా పాలంటే వచ్చే పాలు అవ్వాలి ఫోటోలు పసుపు కుంకుమ వేయండి శ్రీగం ధన్యతరార్గంధాండే సమాహరిమిలే పురంధరత్తే ప్రామిత్యర్థమరిగ్రహితా పరివారమేత శ్రీవారేంద్రాయ పరివారమేత శ్రీ ఇంద్రాయ నమః ద్వారచవే నమః హరిద్ర కుంకుమాజోనారోపయా పుష్పాలవేతాయ దేవరాయ నేదోర్మారోహం శ్రీ ఏదాక్షిణికార సముద్రస్య గ్రహాయ మే పరివారమేత శ్రీ ఇంద్రాయ నమః ద్వారచవే నమః నర్వోపదారార్థక్షితాయ నమః ఓం ధ్రువాయ నమః ఓం గంగాయ నమః ఓం ధ్రువాయ నమః గంగాయ నమః భూలోకాయ నమః ఆదిత్యాయ నమః దాత్రే నమః ओम श्री अथर्ववेदाय नमः ओम यमुनाय नमः भुवर्लोकाय नमः अविधात्रे नमः ऋग्वेदाय नमः ओम श्री गणपतये नमः ओम ध्वजाकाय नमः वारश्रये नमः ओम श्री वास्तुपुरुषदेवताय नमो नमः देवानां परिवारमेत श्री इंद्राय नमः वारश्रये नमः में कोटे गड़प में था नक्षत्र नमस्ते प्रतिरूपेभ्यः परिवारसमेत श्री इंद्राय नमः वारचर्ये नमः आनंदगर्भोर दिव्यमगन नीराजन समर्पयामि नीराजनान्तरे शुद्धाजन समर्पयामि नमस्कार होन्तु तस्यैरस्तु नमस्कार होन्तु अक्षत्र पुष्पालवेदि श्री वारचर्ये नमः समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति नक्षत्रेण अन्यथा शरणं नास्ति रक्ष रक्ष परमेश्वर परिवारश्री इंद्राय नमः द्वारचर्ये नमः हाथदक्षिण प्राण नमस्कारान् समर्पयामि नमस्कार पूर्वद्वार कृताद्विप ऋग्वेदादि पदेन्नाम सुशोभन नमोस्तुते परिवार समेत इंद्राय पूर्व सिंहद्वार श्री नमः प्रार्थना नमस्कार समर्पयामि अक्षत नीली विजयेन्द्र मंत्र जिलाहेन भक्ति परमेश्वराय प्रजादेवा परिपूर्णते अनया प्रविश्यामि ओम प्रविश्य चपण पूजयामि निर्वेश शिवो भव वरप्रद निरूपिण्य वारयाशोषम गृहरक्ष शरो भव धर्मार्थ काम सिद्ध्यर्थम पुत्रपौत्राभि वृद्धये त्वामहं प्रविशाम्यद्य भगो मंदिर ते नमः यावच्चंद्र सूर्यश्च यावतिष्ठ तिमे दिनि तावत्तं मम वंशस्य मांगल्य अभ्युदं कुरु मुहूर्तकाले ज्ञानस्वरूप नमस्कारान् समर्पयामि ఇదే నిలబడుతుంది నువ్వు తీసుకుంటే ఇంట్లో
చదువు మీరు వెనకాల ఉన్నారు కదా సర్టిఫికెట్ ఈ పక్కన పెట్టు అక్కడ పక్కన ఉంచకూడదు అక్కడ ఉంచోవాలి ఈ పక్కన కానీ అమ్మ దగ్గర కానీ పిల్లవి మాట్లాడ బిందు పెట్టేది అన్ని పెట్టేశారు రెండే పెండి బంగారం పిల్లి
यस्त्वैवं ब्राह्मण विद्या तस्य देवाः संवहे श्रीश्च लक्ष्मी च वज्ञा अहोरात्रे भारतीय नक्षत्रां